So we go for the type of generation. What type the Peninsula Artist? Yang ni saya dah tengok, dah tunjuk dah itu kan. So basically kita punya generation kat Malaysia ni ialah thermal. Kita kalau you tengok kat sini kita punya power generation kat Malaysia kita pakai thermal. Walaupun kalau you masih ingat lagi kalau you belajar masa sekolah rendah, so kita banyak tentang hydro kan. You belajar pasal sebab kita ada banyak empangan tu yang akan generate power using hydro. So kalau kat Johor ada empangan Temenggung, kalau dekat Terengganu empangan Kenyir lah kan, tapi sebenarnya hanya 18%. Yang ni saya rasa data 2005 lah. Dan biasanya data ni dia Malaysia ni dia slow sikit in terms of generation of development lah. So yang terkini saya rasa dekat Cameron, Ulu Jelai. Tak tahu dah ada commission belum, saya dah. Okay, so that one is hydro lah. Lain tu semua kita pakai thermal. Thermal ni ada banyak lah. Kita pakai source dia, kita pakai coal ada, kita pakai gas kan. So diesel macam-macam lah. So mainly is thermal lah. And for the Malaysia plan, I think renewable energy less than 5% lah. So renewable energy, hydro even though it's a renewable energy tapi dia still less than 5%. Ini in terms of kalau kita kata renewable energy, kita refer to solar, Malaysia solar lah. Ada lagi yang lain? Wind tak ada. Wind kat pulau saya ada. Pulau Terengganu tu. Tak banyak lah. Okay. Ya, kena buka sekejap. Dari semasa ke semasa saya kena buka ni. Sebab nak bagi admit student tak boleh admit. Okay, so this is the type of generation yang ni yang kita tengok dah itu, but I think this one is not so updated lah. So kita ada IPP. IPP stand for Independent Power Producer di zaman PM ke-4 dan PM ke-8 kita. Tuan Mahathir lah. Okay, ni Parker. Kalau nak beli sini, so semua yang ini macam biasalah. So type dia kita pakai, ada pakai coal, ada pakai gas, oil, coal, ada pakai gas. Okay, and then this one is hydro lah. So yang ni basic gas ni they use combined cycle. Masuk combined cycle ni dia the efficiency is improve lah. Okay, compared to coal. Coal ni biasa dalam 30% dia punya efficiency. Max, I think 30 to 35%. Kalau combined cycle ni can go for up to 40 to 45%. 30% efficiency ni maksud dia apa? Maksud dia kalau you tengok, you belajar dulu kan, nak cari efficiency ialah P out bagi P in kan, darab 100. So maknanya kat sini in terms of 30% ni, kalau you nak 30 megawatt output, you kena inject dalam sistem ataupun dalam you punya boiler, you kena inject 100 megawatt output. Because P out bagi dengan P in darab 100, 30 bagi 100 darab 100, 30% lah. So it's very low. Maknanya kat sini you inject 100 megawatt, you akan dapat 30 megawatt. So 70 megawatt lagi is, we call it losses lah, dalam bentuk heat. Okay, so ni, and then we try, because of we use more than 80% of our power generation is using the coal ataupun the gas, so it's a thermal unit kan. So kita punya subjek pun kita akan cater more, kita akan cerita banyak pasal steam unit lah. So everything, economic dispatch pun kita pakai steam unit. Maknanya kita discuss about how to find the minimum cost
of power generation yang steam unit. Okay, so this is the characteristics steam units. Basically, the fundamental economic operating problem is a set of input-output characteristic of a thermal power generation. So we just look at the thermal power. So this is a typical unit of boiler, turbine generator unit. So we have steam turbine, we have a generator, and then we have a boiler, fuel for input. Okay, and then we can get our desired power. But this one have some auxiliary power system punya ni lah. Okay, tambahan. So the electrical output is connected to electrical power system, and the auxiliary power which may require 2 to 6% of the gross output. Basically in power system analysis ataupun power system operation, kita akan tengok in terms of output lah. Biasanya kita akan tengok graph ni, graph input output. So normally dalam power system you punya graph dalam bentuk quadratic. Okay, so this is the input, this is the output. Okay, so our input is total input is any unit versus output. Output biasanya kita akan tengok kita punya power lah in terms of megawatts. Okay, normally kita akan guna British Thermal Unit lah, BTU. Okay, so British Thermal Unit is BTU per hour heat input to the unit, or kadang-kadang kita panggil MBTU per hour lah, Mega British Thermal Unit, MBTU per hour. And then relation between the heat unit dengan fuel ni kita dah sedarab je lah, fuel cost. So yang penting sekali kita nak cari fuel cost. So fuel cost time the H of the ni ringgit per hour lah, ringgit RM. So biasanya ringgit per hour ni prorated operation and maintenance cost. Okay, and then the output kita tengok pada P in terms of megawatt. Okay, so input output, okay, you jangan confuse. Kalau dalam you belajar sebelum ni you pakai input output, you pakai part CX ialah your X axis is what? Your input, right? Y axis is the output. So sebenarnya kalau ini kita tukar sikit, tak masalah. So this is your input. In terms of H, MBTU per hour ataupun F cost. So output kita ialah in terms of power. So we have our P min and P max. So ini nama juga, nama lain dia ialah inequality constraint. Okay, inequality constraint. Dalam power system you ada dua benda, dua constraint yang kita kena fulfill. Kita akan tengok nanti dengan detail. Yang pertama kita panggil equality. You belajar dah ni kat sekolah tu. Belajar kan equality constraints. Apa maksud equality constraint? Kelas, apa maksud equality constraint? You belajar dulu kan mathematics dekat SPM. Hello, ada orang tak? Ada orang tak? Equality maksudnya dia same. Equality maksud dia apa? Dia sama, same. Nama dia equal kan? So dia sama lah. Inequality? Tak sama. Tak sama. Inequality you belajar dulu kat sekolah mendengar nama ketaksamaan. Belajar kan? So kalau equality, contoh Y equals to MX plus C. Betul? Itu ialah equality. Sebab equal. Ketaksamaan ialah X must be operated within X min dan X max. Kan? So ni you punya ketaksamaan sebab simbol ketaksamaan ni lah. Inequality. So ni nama dia inequality constraint. Dalam power system kita kena fulfill equality dan juga inequality constraints. Nak cari objective function, you akan belajar pasal optimization.
Nama dia ialah optimization. So optimization ni atau bahasa Melayu dia optimisasi. Kita nak cari kita punya results yang optimize. Maksud optimize ni, kita ada input, kita ada output. Input kita tu lah kita punya yang kita nak cari untuk mendapatkan output, our desired output lah. Contohnya dalam power system ni kita nak minimize cost. Output kita ialah cost. Cost ni dia ada function dia. Function dia depend pada kita punya input output karakteristik. Yang inilah. Kalau tengok ni di dalam bentuk kuadratik. So kalau you belajar kat sekolah menengah dulu, you belajar dy dx. Ingat tak you belajar dy dx? Pembezaan. Apa tujuan dy dx? Ini zaman-zaman sekolah ni. Apa? Cari perbezaan. Ha? Untuk cari perbezaan. Memanglah nama dia perbezaan. Kalau you ingat ni, fundamental. That's why you belajar dulu, you kena buat you belajar je kan. You telan je kan dy dx. Kalau x kuasa 2 you kena dapat bawah graf. Luas di bawah graf. Are you sure? Cari kecerunan. Ya, dia mencari kecerunan. Ni kan. Bila you bezakan quadratic function, you akan dapat kecerunan. Kalau you ingat lagi bila you belajar kot pembezaan kali kedua. Belajar kan? D2y dx kuasa 2. Ingat tak? Dia beza sekali lagi. Kan? You cari dy dx, you akan dapat kecerunan. You bezakan sekali lagi, you akan dapat apa? Fundamental ni is very fundamental. 5 point. You akan dapat, you belajar kan, ingat kalau negatif value you akan dapat titik maksimum. Kalau positif dia titik minimum. Ingat dulu belajar. Sebenarnya you ada satu function kuadratik, katalah y equals to 2x kuasa 2 tambah 5. So you buat dy dx, you akan dapat 4x 5 kosong kan. And then you buat d2y dx kuasa 2, you akan dapat 4. So 4 ni dah titik minimum sebab dia positif. Belajar dulu kan? Kan? So kat sini lah kita guna juga, tapi kita tak guna, kita akan guna apply, kita akan apply sikit lah tapi advance sikit. Kita tak apply dy dx per se, kita buat partial. Certain teknik ada guna partial derivation. You do the partial derivation. Okay, that's why dalam power system, in terms of generator characteristics, you punya curve sebenarnya dalam bentuk kuadratik. Ini kita panggil ideal. Kan, kalau you belajar, first kali you belajar pasal electronics, you akan belajar diode kan? Ingat tak you belajar diode? Diode tu you belajar, dia ada ideal kan? Ideal tu maknanya yang secara teori lah. Secara praktikalnya bukan tak betul, tak berapa tepat lagi. Sama-sama juga dalam power system, ideal punya input output karakteristik kita assume dia dalam bentuk kuadratik. That's why bila karakteristik untuk generator kita akan bentuk dia dalam bentuk kuadratik. Kita akan tengok nantilah. Sebab dalam setiap generator akan ada alpha p square plus beta p plus gamma. Itulah. So sebab kuadratik, ada kuadratik kat situ. So that's why kita punya input output characteristic is quadratic. But in practical normally kita punya curve ni tak kuadratik lah. Dia kuadratik, dia tambah lagi, dia ada ripple macam-macam lagi. So that's why kadang-kadang dia ada function of sine dan sebagainya. And then you kena tengok lagi dia punya ramp rate limits, kita akan tengok nanti. So that's why daripada dia punya graf kuadratik ni, you akan dapat graf dia bentuk macam ni. Dia jadi kompleks lah. Lagi kompleks. Dan juga dalam juga serta-serta keadaan, power generation tu dia tidak boleh beroperate, dia tidak boleh beroperasi pada satu-satu region. Contoh kat sini Pmin ialah 50 MW minimum. Dekat maksimum ialah 250 MW. Tapi ada satu region tu dia tak boleh operate, dia tidak boleh menghasilkan output sebab dia ada banyak constraint yang kita tak tahulah.
So kita panggil kat sini nama dia, kita panggil prohibited zone. Contoh ni 50 kan. Pada 60 dengan 61 ni dia tak boleh hasilkan output. Ataupun kat sini 100 dengan 101 ni dia ada error kat situ. So untuk mengelakkan you punya bila you do the sum analysis, maknanya pada waktu satu input tu dia menghasilkan 60 megawatt ni, tak boleh lah. So you kena cari value lain. Sebab ini kita panggil dia ialah prohibited zone. Ini adalah, kita boleh panggil, ini adalah practical constraint lah. Selain daripada inequality dan equality constraint tu, dia ada practical constraint. So that's why dia agak complicated dalam power system. In terms of this graph je, ni satu graph je kan. Memang sebenarnya kalau you belajar pasal economic dispatch, lepas ni kita akan belajar, kita dah belajar karakteristik, kita akan belajar, kemudian kita akan belajar economic dispatch. So economic dispatch inilah kita akan belajar selama setengah semester. Okay, kurang dalam 5-6 minggu gitulah. So semuanya based on this graph quadratic ni. Okay. Okay, so the curve can be acquired by the heat rate test, and then steam turbine units constraints. So minimum load due to several critical operating constraint influenced more by the steam generator and engine cycle than by the turbine. And then this is in terms of generator itself. So the critical parameters of turbine is shaft and rotor different temperature ni more on mechanical punya part lah. Saya pun memang tak berapa familiar benda ni. Mechanical, because kita tak boleh elak, kita even though you are electrical, sometimes you need to deal with the mechanical lah. So that's why kadang-kadang kalau you tengok, kalau iklan kerja kan, dia nak M&E engineer kan. Walaupun you belajar engineer, you kena know, you know some parts of mechanical. Sama juga dengan mechanical, even though you belajar mechanical, you need to know some part of electrical. Okay. And then most critical unit cannot operate below 30% of design capability. So this one, the minimum flow of 30% is required to cool the tubes in the furnace or the steam generator adequately. So that's why normally you punya generator tu punya limit tak, biasanya kita akan tengok you punya generator limit ataupun you punya inequality constraint. Contoh PG1 dia tidak akan start dengan kosong lah. Dan dia mesti lebih, mungkin dalam 10 dia tidak akan kosong. Maknanya dia punya operator tu dia tidak akan kosong. Okay, ni in term of incremental heat rate characteristic. Kalau you ingat tadi kita buat derivation kan. So when we do the partial derivation, kita akan dapat kecerunan kan. So it's a incremental heat cost rate characteristic. So this is the incremental heat rate cost. So when you do the partial derivation, you get the approximate lah value. Lumayan lah ni. This is the variation. Okay. So ni seperti saya tadi, if you have multiple inputs. So for large steam turbine, the input output characteristic is not always most, macam saya kata tadi, tak semestinya kuadratik. So dia ada multiple emission of valve steam turbine ataupun valve unit lah. Dia akan buka tutup. Okay, and then large steam turbine unit have number steam emission valve that open in sequence. So bila dia buka sequence tu, dia akan jadi dalam bentuk, instead of you dapat kuadratik, you akan dapat dalam bentuk sine. So that's why kalau you tengok dalam paper, contoh kalau tengok dalam paper, dalam in any paper about the economic dispatch, normally the equation is quite complicated lah, sampai ada find apa ni, ada sine punya function. So because of dia instead of quadratic, dia ada bojol-bojol gini dalam bentuk yang ni, dalam bentuk sine lah, sine ataupun cos. So that's why this is valve loading effect lah. Okay, and then in unit load increase, the input of the unit increase and the incremental heat decrease between any two valve. So ni pun jadi sama juga, kalau ada beberapa valve, bila valve buka dia akan jadi, dia kacau you punya output of megawatts. And then the variation in steam unit, you have a common header plant. So a number of different boiler connect to the common steam line. So you get the block diagram macam ni lah, contoh. So you have a steam header, yang ni common.
Okay, so you have a common header steam plant. Tak apalah. And then third, combustion turbine, gas turbine. Yang ini contoh in terms of combustion turbines. Yang ini kita akan implement, kita akan juga guna juga dalam drive machine and drive kan. So saya rasa you dah belajar dalam machine, so kita tak payah ni lah, kita more on power system. Maknanya power system ni kita tengok from the top lah, not details like this lah. Tak apa, ini just for information saja. And then we have combined cycle. Seperti saya kata tadi, combined cycle ni they combine the same with the simple cycle, but the exhaust gas is feedback to the system. So macam saya kata tadi kan, kalau you punya efficiency 30%, 70% lagi akan keluar dalam bentuk heat losses kan. So heat ni dia feedback balik dalam sistem, maknanya dia boil balik. So that's why dia boleh improve dia punya efficiency. So instead of 30%, dia boleh can up until 40 to 50%. Okay, maknanya output you dapat megawatts, dia punya loss tu you feedback balik masuk dalam you punya boiler. So instead of you guna new input coal ataupun gas untuk panaskan you punya boiler, you pakai balik heat yang dah ada tu, dah panas tu. So dia feedback. So it's combined cycle. Okay, and then the efficiency characteristic depend on numbers of gas turbine in operation. Ini contoh. Okay, dia feedback balik semula. And then nama lain kita ada cogeneration plants. So yang ni saya boleh skip pun. And then we move to the hydroelectric. Hydro ni pun tak berapa banyak. Sepatutnya tak cover pun sebab economic dispatch kita tak buat multiple fuel. Because multiple fuel tu dah level research lah. Okay, so yang ni saya boleh skip lah. Okay, boleh ya kelas? Ada soalan? Ada kelas? Ada soalan kelas? Tak ada, sir. Tak ada, sir. Okay, kalau tak ada kita terus jump to chapter 3 lah. Tu masuk economic dispatch. Saya tak ingat mana satu nak pakai. Ada dua ni. Ni Hadi Sadat. Hadi Sadat ke? Kita start dulu lah. Before we go for Hadi Sadat punya teknik, kita pakai yang lama dulu. Konvensional. Alright. Boleh delete lah. Untuk delete ni. Dah, saya delete sekejap. Ni kelas sebelum ni. Lupa nak delete. Patut delete. Saya tersave ni. Kita akan cuba tengok satu teknik dan kita cuba buat latihan sama-sama lah. Aduh, banyaknya. Okey, tengok. Okey, boleh nampak lah. Boleh, sir. Alright. So we start our real topic yang sebenar-benarnya yang akan masuk exam dan juga yang akan masuk quiz, yang akan masuk test dan yang akan you buat dalam projek. Nama dia economic dispatch. Okay, apa maksud economic dispatch? Economic dispatch is we want to find the economic operation. Ni bukan economic dispatch. Economic dispatch ialah kita nak find the minimum cost of power production. Okay,
kita nak cari cost untuk power production of generation, dia ialah summation of cost. Kalau you ada beberapa generation lah, so P1 punya cost 1, katalah you ada cost untuk generator 1 tambah cost generator 2 tambah cost generator 3 tambah berapa banyak generator pun cost generator N. So kita nak cari dia punya minimum cost. Itu ialah economic dispatch. Yang mana dia akan memenuhi ataupun fulfill the equality dan inequality constraint. Itu tadilah. Okay, dua benda tu. Yang mana juga bila kita buat minimum cost ni, kita tidak boleh elak dengan loss. Yang mana kalau kita dapat minimizekan cost, normally kita punya loss pun akan minimize. Sebab dalam equation equality constraint ni dia ada equation loss. Kita akan tengok nantilah. Okay. So this macam tadi contoh kita ada block diagram of thermal unit. So kita ada yang ni simple punya notation ataupun kita panggil dia sebagai ideal punya case. So you ada beberapa input. Jangan confuse lah, kadang-kadang dia pakai F, kadang-kadang dia pakai C. Sama je. Tu maknanya kalau F itu ialah function, kalau C ialah cost function, sama. So you ada 1 sampai N cost ataupun generator. And then you ada boiler dan sebagainya. So output dia ialah power yang di-generate oleh setiap generator. Yang mana dia supply kepada load. So kat sini boleh tengok kita punya summation ataupun kita punya equality constraint, summation of PI atau kadang-kadang tulis PGI, depend lah, must be equals to summation yang diminta oleh load. So load demand berapa, generator mesti cost, supply berapa. So ini equality constraint. Yang kedua, dia mesti fulfill, you dapat cost berapa, ini equality constraint, you nak cari ni sebagai input, output dia ialah cost. Yang mana kita kena tahu cost function setiap generator. Okay. Dan kita kena make sure yang value yang kita dapat tu memenuhi dia punya equality constraint. P1 minimum dan juga P1 maximum. Kalau kita refer to N, Pn lah semuanya. Setiap generator ni must be fulfilled between lower bound ataupun upper bound constraint lah. So yang ini dia fulfill inequality constraint. Ingat lah, target kita punya target ialah cari minimum cost. So daripada sini kita boleh tahu kita punya cost function. Kita kena cari cost function. Sebelum kita cari cost function ialah kita kena tahu kita punya karakteristik of generator. Yang kita tengok tadi, itulah karakteristik kita. Karakteristik dia ialah dalam bentuk kuadratik. Okay. So kat sini ada kita punya equality constraint lah. Sum of the power output must be equal to the load demand. So ni ialah equality constraint. Okay, so contoh kalau you tengok kat sini apa you nampak, ini ialah kita punya input dalam bentuk H ataupun British thermal unit per hour. Yang ini ialah cost dalam bentuk ringgit per hour. Output kita sama, PI, megawatt, dan bentuk dia sama kuadratik. Maksud dia kat sini, sekiranya soalan tu beli dalam bentuk heat rate curve, you kena darab unit price baru akan dapat fuel cost. Biasanya kadang-kadang dalam soalan, sebab dah biasa sangat buat dalam bentuk, soalan tu dia beri dalam bentuk F, maknanya fuel cost dia dah bagi. Bila bagi dalam bentuk heat rate curve, dia tak kira pun, dia salah, maknanya sudah salah buat. Dia kira, dia buat dia punya teknik tu sampai dapat jawapan yang mana jawapan tu salah. Salah sebab dia tak convert heat rate curve ke fuel curve.
Cara nak convert dia ialah you kena darab dengan unit price. Okay, so you akan dapat direct F. Kita akan tengok nantilah. So kat sini saya nak kata dalam power system ni sama juga kalau you belajar power system analysis, bila you salah dekat atas, you akan salah semua. Markah teknik tak, markah jalan kerja tak dikira. Saya tak bagi markah. Biasa kosong lah. Okay. That's why biasanya kalau dalam soalan FAFSA atau final ataupun test ataupun quiz, saya akan tengok jawapan. Kalau jawapan sama dengan saya, biasanya akan penuh lah. Kalau jawapan tak sama, saya akan check. So saya akan detect mana yang you salah. Normally sebab jawab ni sama dengan power system analysis, biasanya you kena buat iteration, iteratively. Tu yang biasanya sudah akan silap. Masuk iteration kedua dia silap. Ataupun start iteration pertama lagi dah silap dah. Sebab dia tak convert, simple je, sebab dia tak convert heat rate curve ke fuel cost. Itu je. Okay, ini adalah kita tengok tadi kan, quadratic function kita. Fuel cost curve can be represented as quadratic function. Tengok ni ialah fuel cost. Jangan confuse sebab kadang-kadang dia buat F. Kadang-kadang dia buat C. Kat sini saya buat C lah. Fuel cost curve can be represented as quadratic function. Quadratic sebab apa quadratic? Sebab dia kuasa 2 ni kan. Dah dulu kan? Quadratic function. So you ada alpha I plus beta I pi. So ini punya input of the equation kan. Ni ialah output. Input awak ialah P. Pi represent of generator lah. So kalau I tu 1, P1. Kalau I tu 2, P2 lah. And then kalau you tengok sini dia ada alpha, beta, gamma. Okay. So alpha, beta, gamma ni ialah kita panggil dia ialah coefficients. Okay. Dia coefficients biasanya dalam generator punya spec tu dia dah ada coefficient dia. Boleh lah? Kalau kita, you ingat balik, kalau kita do the partial derivation ataupun kita bezakan y to x kan. Kalau you belajar y sama dengan x, so kita buat dy dx. Akan dapat satu kan. So sama juga kalau yang ini kita bezakan dc over dp I. So dia akan bezakan this equation, dia akan dapat pi tambah 2 gamma pi. Ni beta I. You bezakan terhadap pi, you akan dapat beta kan. That's why dapat beta I plus 2 gamma I. Yang ni lah. Ataupun rearrange balik, biasanya kita akan buat quadratic kat depan kan. So dapat dci over dpi equals to 2 gamma I pi plus beta I. Yang ini unit dia ialah ringgit per megawatt hour. Cost awak ialah ringgit per hour. Okay. Boleh? So dci over dpi dia punya cost, kita nama dia ialah incremental fuel cost. Ringgit per megawatt hour. Unit ni penting. Okay. Cost ringgit per hour. Okay. Maknanya dalam 1 jam tu berapa cost dia. That's why kalau you dapat improve cost ni sen ke RM1 ke, dia adalah is a very good improvement lah. Okay, contoh kalau you pergi kat Google, you pergi dekat you tahu kan nak cari paper kan, masuk dekat sini ataupun you pergi ke Article Explore boleh, you pergi sana direct boleh, you cari Economic Dispatch punya solution. Sebab Economic Dispatch ni sampai sekarang orang buat research pasal Economic Dispatch. Kalau you type Economic Dispatch, banyak teknik yang orang guna untuk solve Economic Dispatch. Ni tahun 2018, ni contoh lah. Okay. 2011. Okay, ni contoh lah. Dynamic ni maknanya dia akan tengok for the 24 jam lah. Biasa kita tengok yang statik lah. Okay, kalau you nak dia buka lah. Ni boleh buka tak? Takut tak ada problem.
Ini contoh ni paper. Boleh nampak ah? Ni paper conference ni. Equation dia still sama kalau you tengok. Mana equation dia? Bukan ni guna teknik lain. Bukan. Tengok paper saya dia senang. Baca dia. Kalau you cari economic dispatch, economic dispatch. Okay, ini contoh paper saya tahun 2018. Okay, ni saya guna teknik Morse flame. So, tengok equation dia sama, equation yang sama, betul tak? Alpha I pi square plus gamma I plus beta I plus gamma I. Kita nak cari minimum cost, fulfill the equality constraint, dan nak cari loss ni kita akan belajar nanti. Ini cara guna B loss coefficient lah. And then dia kena fulfill inequality constraint, dan juga ini practical lah. Dia ada RAM rate limits dan juga prohibited zone. Okay, ni contoh prohibited zone saya tunjuk tadi kan. Tak apa. So kalau tengok sini results. Okay, ni adalah untuk 6 unit. 6 unit. Apa yang kita nak cari sebenarnya, input kita inilah P1, P2, P3, P4, P5, P6. Yang mana semua condition ni, semua input ni besok Islam Miraj. Semua input ni kalau you masuk dalam equation cost function tadi, ni you akan dapat nilai dia berapa, cost dia berapa. So itulah yang kita nak cari sebenarnya dalam you belajar setengah semester ni. You nak cari combination value of P1 sampai P6. Ni contoh 6 generator lah. Itu pun susah sebenarnya kalau nak buat. Kalau you buat guna metodologi apa ni alternatively. Tapi tak apalah. Ni bila you masuk dalam equation tu, you akan dapat loss dia 1544.89. Okay. Yang ini cost ringgit per hour. Ini teknik lain, ni guna power particle source optimization. Ni saya tengok apa ni. BSA ni backtracking. Ni modified firefly algorithm. Ni Morse flame algorithm. So kalau tengok sini, dia save lebih kurang berapa sen ni? Ni RM15,443 per hour. Yang ni RM15,442.66 per hour. So walaupun pasal dalam berapa sen ni, bukan dalam 40 sen, 30 sen. Tapi dia dapat result the best. Okay. So ni untuk kalau 6 generator. So next, yang ini ada 15 generator. Kalau 15 generator, so you nak cari 15 generator ni lah, menghasilkan cost berapa, dan bila you kira semua ni you akan dapat loss berapa. So kat sini perhatikan guna teknik saya ni, saya dapat RM32,687 2 sen. Ni 4 sen. Tapi loss kurang. Okay. Itulah. So ni contoh lah, contoh paper pasal economic dispatch. Maknanya orang still buat lagi. Boleh? So input awak, so sebenarnya bottom line dia ialah kita nak cari nilai P yang menghasilkan cost yang rendah. Yang mana dia fulfill loss, apa ni, equality constraint dan juga inequality constraint. Itu sebenarnya yang you nak cari. Cuma semester ni ataupun dalam kelas ni ialah kita nak guna metod-metod, sama ada metod yang lama ataupun metod yang terbaru lah. Contoh yang saya buat tadi, paper saya tu, itu ialah metod yang terbaru, kita panggil meta heuristic method ataupun nature inspired algorithm lah. Okay. Cuma dalam kelas you akan belajar metod lama lah, you akan belajar Newton method, you akan belajar apa ni yang hadis adat ni dan sebagainya. Tak apa. So kalau you ingat tadi, kalau kita do the partial derivation, bila you plot balik you punya lambda ni ataupun you punya incremental curve, you plot versus PI, you akan dapat straight line. Kan?
Tadi kan. So quadratic you do the derivation, you akan dapat linear, dapat approximate. Okay. So ideally objective function, kita punya function, tengok jangan confuse lah. Tadi tadi C dipakai F pula ni. So F total must be equals to F1 P1, F2 P2, F3 P3 sampai, maknanya you sum semua value P yang menghasilkan cost yang paling minimum. Okay. And the aim of FT is to minimize so that the sum of the generated output equal to the received load. Maknanya sekarang ni untuk sistem yang tidak ada loss macam tadi kan, yang ini maknanya P input must be equals to P load. So tidak ada loss. Bila tidak ada loss, bila you do the arrangement ni kan, summation of Pi must be equals to P load. So bila equation ni you bawa ke sini, you akan dapat kosong kan. So P load minus summation of Pi. Atau nama lain ni kita bagi nama dia lah Pi. So this is kita panggil constraint. So that's why this one nama dia ialah equality constraint. Equality constraint. Okay. So contoh yang pertama ni kita tidak tengok pun inequality constraint, kita tak tengok pun dia punya operating limits, maknanya kita tak tengok pun minimum dan maximum. So we apply larang function. Nak belajar tak larang function ni? Belajar kat numerical method saya rasa. Numerical method belajar dah? Okay, kita apply larang function. So you have the FT, we apply the larang function, and then when you apply larang function you have a larang multiplier. So dia bukan L ni, dia sebenarnya dalam bentuk macam tu gambar the function. F total tambah dengan gamma pi. So your gamma yang ni adalah larang multiplier. Okay. In determining the economic operating point of the system ataupun optimization, dari belajar, larang function must be first differentiate. Kita buat differentiation dan must be equal to 0. Kan? Kenapa kita samakan dengan kosong? Sebab kalau ingat, kalau samakan kosong itu adalah kita akan jumpa titik minimum atau maksimum. That's why you punya function tadi, larang function ialah F T plus pi lambda pi kan. So you do the partial derivation of larang bagi in respect to the power. But FT ni, dalam FT ni ada F1 tambah F2, dalam kurungan ni ada P kan. Maknanya input dia ialah P. P2 tambah F3 F3, P3 dan sampai Fi lah, Pi. So that's why when you do this function punya derivation with respect to Pi, you akan dapat this function minus, because of you punya pi tadi ialah kosongan ataupun dia ialah P load minus summation of Pi. So bila yang ini you do the partial derivation ni ataupun lambda darab pi ni, you akan dapat lambda darab P load tolak lambda darab summation of Pi kan. So kat sini bila dia tidak ada kena mengena, partial derivation ni dia different sikit dengan dia punya direct derivation kan. Partial ni maknanya dia reflect to the elements lah. So yang ni tidak ada elemen Pi, so dia kosong. Yang ini ada elemen Pi, bila kalau ingat, kalau ada elemen X, kalau Y sama dengan X, you buat dy dx, you akan dapat 1 kan. Sama juga yang ni. So ni ialah dl over dp, so ni akan jadi 1. So that's why yang tinggal hanya delta minus lambda sini. And kita samakan dengan kosong. Bila samakan dengan kosong, you boleh rearrange, you akan dapat balik you punya lambda equals to dfi over dpi. So this one kita panggil incremental cost tadi lah. So this condition in equality constraint is used to find the economic operating point. So ini ialah kita punya lambda, yang mana kita punya equality constraint kita yang ini dan inequality constraint yang ini. Okay.
Okay, when the inequality constraint is recognized, the condition may be expanded slightly as shown in this equation below. Kita akan tengok contoh nanti, example. Sekiranya calculation, bila you buat calculation dapat P, nilai P yang you dapat ni between the boundaries. So you punya lambda ni is equals to yang ni lah. You punya partial derivation of F with respect to P. Okay, sekiranya bila you buat derivation ni less than nilai lambda, so dia sebenarnya you tagging dekat maksimum. Yang ini you tagging dekat minimum. Tak apa, kita akan tengok contoh nanti. Okay, let's take a look at this example and then we'll start work. Example, we have a power utility has 3 generation units as follow. So you have unit 1, yang ini coal fired, coal input, yang mana P max, ini P max, P1 max 600 megawatt, P1 min 150. Maknanya P1 must be operated between 150 to 600. Ini ialah inequality constraint untuk P1. Dia ada input output curve. Okay, ni saya kata biasa student buat salah ni. Input output curve dia ialah H, dia bagi H dalam mega BTU, British Thermal Unit per hour. Okay, sama. So apa yang perlu buat nanti kita tengok nanti. And then you ada unit number 2, dia ialah oil fired, yang mana P2 dia must be operated between 100 to 400 megawatt. Ini ialah inequality constraint untuk P2. Dan dibagi juga input output curve dalam bentuk heat rate curve yang ni lah. Dan kita ada yang ketiga, kita ada oil fired, yang mana P3 must be operated between 50 to 200 megawatts. Okay, so and then we have the input output curve 78 plus 7.97 P3 plus 0.0482 P3 square. So ni ialah heat rate curve. So soalan dia, determine the economic operating point for these 3 units when we have the load 850 megawatts. P demand ataupun P load you ada 850. If the price of coal is 1 ringgit, 1.1 ringgit per MBTU and oil is 1 ringgit per MBTU. So apa yang perlu buat sekarang ialah you kena tukar heat rate curve kepada fuel curve. Nak dapatkan fuel curve, you kena darabkan each equation dengan cost ataupun unit price. So first kali you find the cost curve, F1 P1 ialah H1 P1 adalah 1.1 because you want 1.1 ringgit per MBTU kan. So yang ini dalam MBTU per hour, you darabkan dengan ringgit per MBTU, you can cancel ringgit per MBTU kan. So at the end of the day you akan dapat ringgit, per hour. Bukan FR ni nota tak mana lah. So ringgit per hour lah you punya unit. Kebetulan unit 2, unit 3 you darab satu kan, so you dapat equation yang sama. So ini ialah alpha 1, ni ialah beta 1, ni ialah gamma 1. Ni ialah alpha 2, beta 2, gamma 2. Ni ialah alpha 3, beta 3, gamma 3. Okay. Boleh. So you dapat cost function. Next, apa yang perlu you buat, you do the partial derivation setiap cost function tadi. When you do the cost derivation, ini kan, so df1 over dp1 dibezakan ni kosong, yang tinggal 7.92 tambah ni 2 kan, 2 darab ni 2 darab dengan 0.001562 p1 df2 over dp2
Ialah yang ni bezakan dapat 0, jangan dapat 7.85 tambah 2 darab 0.00194 P2 dF3 over dP3 yang akan dapat 0, yang akan dapat 7.97 tambah 2 darab dengan 0.00482 P3. Okey, kat sini saya nak highlight, biasa ada student bukan biasa, terdapat student yang malah nak masukkan value dalam sampai 3 titik puluhan. 4. So kat sini kalau tengok you punya gamma ni kadang sampai 5 titik puluhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik puluhan. So biasa kadang-kadang student dia buat 2 titik puluhan je. So bila you start ataupun 2 ataupun you daripada awal lagi you calculate, you pakai 2 titik puluhan atau 3 titik puluhan, you akan dapat jawapan yang salah. So my advice, jangan buat. Buat ikut soalan lah. So untuk sini sampai 6 titik puluhan, you ambil 6 titik puluhan ni. Okay. Kalau tak, result awak akan salah. Jauh beza. So that's why kena hati-hati lah. Kadang method dah betul lah, tapi dia ambil 2 titik puluhan je. Memang saya bagi kosong lah. Saya cakap So jangan buat lah. So sama kan jawapan tadi. Dia dapat. Semua ni sama dengan lambda kan? And then kita tahu juga P1, P2, P3 sama dengan P load. Iaitu load awak ialah 850. So daripada sini boleh solve tak? Find lambda dapat 9.148. Cuba solve macam mana dapat lambda daripada equation ni. Daripada saya duduk seorang membimbel je. Boleh cuba. Dia boleh guna persamaan serentak ataupun apa saja yang boleh guna. You boleh guna calculator directly. Boleh kelas cuba. Senyap dah ni. Baru sejam kelas. Hello. Boleh saya boleh. Okay, cuba solvekan yang ni. You ada 4 equation. Sekarang ni you nak cari lambda. Yang mana P1, P2, P3 ni kita tahu summation dia dapat 800. Sekarang ni you ada lambda untuk disolvekan. Nampak tak? You ada lambda, cari lambda. Sekarang ni soalan dia cari value lambda. Yang mana you ada 3 equation sama dengan lambda dan equation yang keempat ni sama dengan yang ni. So boleh guna creativity masing-masing untuk menggunakan matrix boleh guna dia boleh guna buat penyelesaian serentak pun boleh. Cuba saya bagi masa 10 minit masing-masing cuba. Boleh? Kita ni dapat login ke? Basic free forever. Okay, basic 3 padlet only. Mega padlet. Pack content and read like layout content.
Test. Macam mana buat lah. Okey, boleh cuba kat Padlet. Conteng dan cari results. Atau je boleh buat kat ni, mana cubalah. Saya pun tak bisa guna Padlet ni. Saya share dekat WhatsApp. Cuba, join boleh tak? Padlet ni. Conteng. Itulah apa-apa, cuba testing, boleh tak? Cuba try test. Saya rasa dia akan keluar anonymous. Okey. Ada cara untuk solve yang tadi. Yang ni. Satu cara ialah you guna gambar, boleh tak? Gambar boleh tak? Okey, bagus. Boleh draw. Kalau ada pen macam saya, boleh draw. Cara you boleh guna apa? You guna matrix 7.92 tambah 0.003124 P1 tolak lambda sama dengan kosong. Ni question 1 kan. Question 2 7.85 tambah 0.00388 P2 tolak lambda sama dengan kosong. 7.97 tambah 0.00964 P3 tolak lambda dengan kosong. Dan kita tahu kita punya tadi tu kan, kita punya equation tadi ni. So P1 tolak tambah P2 tambah P3 tolak 850 sama dengan kosong kan. You rearrange this equation. So kat ni ada P1, ni ada P2, ni ada P3. You ada 4 variables kan. P1, P2, P3 dengan lambda. So kat sini you boleh construct dia dalam bentuk apa? You boleh construct dia dalam bentuk matrix. You punya calculator you boleh pakai matrix ataupun you boleh pakai apa? You boleh pakai 4x4 kan? 4x4 punya matrix kan? Inversion. So kita boleh buat matrix 4x4 darab 4x1 dapat jawapan. So you rearrange this value dengan lambda ni. So ni adalah P1, P2, P3, lambda. So berapa darab P1 tambah darab P2 tambah darab P3 darab tambah lambda akan dapat. So you rearrange yang equation ni tadi, dia ialah 0.003124 P1 kan. Yang ini you bawa cross ke sana, cross ke sini, you akan dapat negatif 7.92. Ni darab dengan P1 tambah kosong kan, tolak lambda negatif 1 lah. Negatif 1 lambda. Sorry tak.
Ya, saya kena rearrange balik. Save. Okay. So yang ni sebenarnya you boleh. Mana dapat ni? Bukan. Contoh ni screen, record your screen, watch film, snap, link, materi pro kan. Boleh solve cik. Sebenarnya you boleh dapat yang ni you rearrange macam itu. Payah pula kan ni. Saya pakai Gumboard kat sini. Sini ada whiteboard. Okay. Ni pun boleh nampak kan? Cuma kat sini awak boleh tulis lah. Tadi boleh tulis. Ni saya boleh tulis. So pen. Cantik. Tadi kita ada you buat matrix dalam bentuk matrix. Ni satu solution lah, salah satu solution. Kita punya P1, P2, P3, lambda. Okay, kat sini you rearrange this equation. Dapat 0.003124 kan. 0.003124 darat dengan P1 tambah 0 darat dengan P2 tambah 0 dengan P3 tolak 1 lambda. Sebab equation tadi ada tolak lambda. Sama dengan ni 7.7 ni buat kat sana dapat negatif lah. Dapat negatif 7.92. Untuk P2, 0 darabkan dengan 0.00388 darab dengan 0 tolak 1 juga. You akan dapat negatif 7.85. Ini 0, P3 ialah 0.00964 tolak 1 darab dengan P3. You akan dapat negatif 7.97. And then P1 tambah P2 tambah P3 sama dengan darat dengan 0 sama dengan 850. Betul tak? So daripada sini kita ada matrix. Nak cari P1 ni you kena buat matrix ni inverse kan. Katalah ni nama matrix A. So you kena cari A inverse. And then daratkan A inverse, you akan dapat directly jawapan dalam bentuk matrix lah. P1, P2, P3 dengan lambda ni akan terus dapat jawapan. Lambda berapa? Ni satu cara. Boleh? Soalan? Boleh tak? Itu satu cara you buat bentuk matrix. You kata dapat depan P1 apa, P2 apa, P3 apa, lambda dapat berapa directly. Tapi kat sini dia kata you kena cari lambda kan. Cari lambda dulu. So sebenarnya you kena solve 4 equation tadi. Ataupun dia dah bagi dalam bentuk, kalau you tengok buku Hadis Adat dia panggil coordination equation. Yang mana you boleh dapat directly lambda. Lambda ialah P demand tambah summation of beta I bagi dengan 2 gamma I bahagikan dengan summation of 1/2 gamma I. Okay, ataupun nama lain dia sebenarnya ini ialah dia dah manipulate daripada equation ni. Dia dah generalizekan yang mana dia ialah 850 tambah beta I ni maknanya setiap satu kan. So beta I bagi dengan 2 gamma I. So beta 1 ni beta kan. Ni 2 gamma. So dia ialah 7.92
bagikan dengan 0.0314, 0.0314 tambah 7.85 bagikan dengan 0.00388, 0.00388 tambah 7.97 bagikan dengan 0.00964, 0.00964 bahagi 1/2 gamma I. 1 bagi 0.00000. 3124 tambah 1 bagi 0.00388, 0.00964. So, dia akan dapat yang ni ya. Cuba kira. Boleh dapat tak? So, ada dua cara. Yang pertama, you guna matrix. Yang ni. You buat inversion. Darabkan dengan ni. Directly you akan dapat P1, P2, P3 akan gamma. Atau you guna, kita panggil dia coordination equation. So equation dia ialah P demand tambah summation of beta I bagi 2 gamma I divide by summation of 1/2 gamma I yang ni lah. Cuba verify, dapat jawapan? Boleh dapat jawapan tak? Kelas, boleh dapat jawapan tak? Sekejap sir. Boleh. Tak push lagi barang tadi. 10 kali 3. Boleh dapat? Boleh dapat tak kelas senyap dia ni? Dapat? Dapat jawapan? Dapat kan 9148? Okay, so daripada 9148 ni you boleh dapat you punya P1, P2, P3 guna equation yang ni kan? Guna equation mana? Guna equation yang ni lah. Bila ada gamma, you check P1 lah. Mana P1 awak ialah gamma tolak beta bagi dengan 2 gamma I. So ni P1. P2 pun sama, beta I, beta 1 lah. Gamma bagi tolak dengan beta 2 bagi dengan 2 gamma. P3 gamma tolak beta 3 bagi dengan 2 gamma 3. So you akan dapat semua sekali jawapan. Dan kat sini you boleh check you punya limits. Sekarang you dapat P1 393.2, 334.2, 122.2. Tengok tak limit sama. So limit 1 okey, limit 2 okey, limit 3 pun okey, within the limits. And contohlah. So you boleh check the limits and then you boleh tambah ni semua ni. Berapa? Ditambah 10 dapat 850 megawatt lah. Okay. Okay, so itu contoh cara nak buat penyelesaian guna ni lah. Yang ni saya rasa tak payah ni, kau takut you confuse ni. Tak apa, ni kita skip lah. Mana sekarang ni you punya P1, P2, P3 within the limits. So daripada sini you kena masuk balik value ni lah. Masuk value ni semua dalam you punya cost function. Dapat cost berapa. Boleh? Ada soalan? So kita baru solve sekejap ni and then kita akan
Ni satu teknik yang ya. So lepas ni kita akan tengok. Kalau you perasan apa yang kita buat ni tidak ada loss kan. So kita punya coordination ataupun kita punya equality constraint kita ialah summation of PGI atau PPI sama dengan P demand atau P load. So kita tak consider pun loss. Untuk next class kita akan consider loss pula macam mana kita nak buat. Boleh? Ada soalan? Tak ada sir. Okay, kalau tak ada soalan kita stop sini. So continue esok lah. Excuse me, sir. So, yep. Nanti saya akan upload video kat YouTube ke kat Kalam, sir? Video saya akan YouTube, saya bagi link. Okay, thank you, sir. Kalau kat Kalam tak boleh, Kalam besar sangat. Saya bagi link saja. Okay, sir, thank you. Selain tu saya dah upload dalam Kalam. Saya rasa saya dah upload lah kan. So nota ada dalam Kalam. Nota tak ada lagi Nanti saya upload. Tak ada lagi sir. Tak ada lagi lah, saya tak buat apa lagi. Kalam. Okay, sekejap lagi saya buat lah. Tapi saya dah upload teaching plan. Kalau you buka teaching plan ni, teaching plan. So patut saya akan bagi assignment hari ni. Esok lah saya bagi assignment. Assignment simple writing. Okay, so next week ada quiz. 1. Boleh lah. So saya akan upload nota sebentar lagi. Sekarang boleh. Siapa dulu lah. Topik 1, ikut topik. Mana file? URL. Okay, saya akan upload nota. Chapter 1. Sem 1. Oh ni. Chapter 1. Chapter 1 tak payah upload kot. Chapter 1 goreng-goreng ni tadi. So saya upload chapter 2 lah. Chapter 2. Economic operation. Dengan chapter 3 saya akan upload nanti. Ini chapter 2. Chapter 2. Ni kalau dia buka, dia akan keluar chapter 2 yang tadi kan. Ini. Okay. Dia goreng ni. Sudah. Apalah. Okay, then kat sini saya akan upload file untuk chapter 3, economic dispatch. Slate. Tak, slate. Mana chapter 3, chapter 2 dan chapter 3. Chapter 3 ada 2 nota yang saya akan upload yang ini dan kita akan tengok dulu. Satu lagi hari sadat punya. Wah. Ni kalau buka. Okey. Ini kan. Hari ni kan. Okey. Okey, saya dah upload nota. Ada soalan lain? Ada soalan lain? Kelas? Tak ada sir. Okay, kalau tak ada, see you tomorrow. Maybe tomorrow saya akan upload assignment lah, 5%. Assignment individu. Okay?
Hopefully turn it in saya dah bagi hari tu kan? Dah. Dah kan? Okay. Pause sekejap. Turn it in yang ni. Paper 10 Mac. Saya dah buat dah sampai 31 Mac. Tapi soalan saya tak bagi. Okay, tak apa. Okay, I think that's all for today. Thank you for your attention and hopefully you can understand. Kalau ada masalah ataupun you tak faham, boleh tanya dalam group. Tak perlu message personal. Message kat group lah senang. Semua orang boleh tahu. Okay, I think that's all for today. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir.